আমি নাজনীন মণ্ডল, আমার দিদি ইয়াসমিন মণ্ডল HCL কর্পোরেট অফিসে কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি। আমি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ও মাইন্স মিনিস্টার শ্রী জি কিষাণ রেড্ডিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি 20 লক্ষ টাকার ইন্স্যুরেন্স করে আমাদের পরিবারকে সাপোর্ट দেওয়ার জন্য। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं राजू दास का भाई हूँ। यह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के ओर से हम सब के लिए मोदी जी और यहाँ किशन रेड्डी जी ने सब मिलकर इतना अच्छा लाभ दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार, आमी पिंकी खाटुआ, हमार हाजबैंड तपन खाटुआ हिंदुस्तान कपार लिमिटेडे एक अस्थायी कर्मचारी आछे। ओनार अफिस थेके 20 लाखेर इन्सुरेंस करे दिएछे आमादेर देशेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जी के रेड्डी सर, तार जोन्नो आमी अनेक धन्यवाद जानाच्छि।